Hello, mga ka-YouTube channel. Welcome to Miss Aniki Vlog. Today, I'm cooking tilapia. Himalayan natin siya guys. Yung tilapia. Tapos siyang giprito. Tapos nilagyan natin siya. Siyempre, garlic, luya, sibuyas. Tapos yung nilagay natin guys. Yan siya guys. Yung ating tilapia. Kita nyo. Yung tilapia natin. Pinakuluan na lang natin siya guys. So, hindi pa nag-subscribe. Subscribe. Miss Aniki Vlog. Philippines and whole world. Please subscribe to Miss Aniki Vlog. Okay? This is my tilapia. I am cooking tilapia. Pinirito po natin siya. Tapos yan na yung effect or nakikita yun yung resulta. Kaya nilagyan na natin siya ng gulay guys. Tapos ato na lang siyang pakuluan hanggang sa maluto. I'm ready to serve. I'm ready to eat. So far, so good. Ato siyang tilawan guys. Dito banda. Ang masarap. Tignan natin siya guys. Yeah. Pwede na ka. Ato sa loko ba si minute pa. Mapasok na itong lips. Ano na ito guys. Yummy. Nagpunok. Nagpunok agad. Sa hindi pa nag-subscribe, subscribe. Thank you very much for watching. I hope you like my video guys.